For so many of us, myself included, our days feel filled with a million small interruptions. Bagi banyak dari kita, termasuk diri sendiri, hari-hari kita dipenuhi dengan sejuta gangguan kecil. It's true even of our days off. Dan ini berlaku bahkan di hari libur kami. Maybe you've taken a call at the beach, texted your boss from the grocery store, or emailed a colleague while on a picnic with your family. Mungkin Anda menerima telepon di pantai, mengirim SMS ke bos Anda dari toko kelontong, atau mengirim email ke kolega saat piknik bersama keluarga. We've convinced ourselves that these behaviors are no big deal. It's just one email. But there's a real cost to these interruptions, and there are smart strategies we can all take to better protect our time. Kami telah meyakinkan diri kami sendiri bahwa perilaku ini bukanlah masalah besar. Itu hanya satu email, tetapi ada biaya nyata untuk gangguan ini dan ada strategi cerdas yang dapat kita ambil untuk melindungi waktu kita dengan lebih baik. These moments seem so small at the time, and yet research suggests they add up to a tremendous loss. The constant creep of work into our personal lives can increase our stress and undermine our happiness. So just what is the cost? Cara kami bekerja saat ini tampak begitu kecil pada saat itu, namun penelitian menunjukkan bahwa mereka menambahkan kerugian yang luar biasa. Pekerjaan yang terus-menerus merayap ke dalam kehidupan pribadi kita dapat meningkatkan stres dan merusak kebahagiaan kita. Jadi berapa biayanya? In one study, researchers recruited parents who were visiting a science museum with their kids. Some parents were told to check their phone as much as possible, others were told to check their phone as little as possible. Dalam sebuah penelitian, peneliti merekrut orang tua yang mengunjungi museum sains bersama anak-anak mereka. Beberapa orang tua disuruh memeriksa ponsel mereka sesering mungkin, yang lain disuruh memeriksa ponsel mereka sesedikit mungkin. After the visit, parents who used their phones reported that the experience was significantly less meaningful. Setelah kunjungan, orang tua yang menggunakan ponsel mereka melaporkan bahwa pengalaman itu secara signifikan kurang bermakna. They also felt much lonelier. Mereka juga merasa jauh lebih kesepian. In another study, tourists who were asked to have their phones out while visiting an iconic church remembered fewer details a week later. Dalam studi lain, wisatawan yang diminta untuk mengeluarkan ponsel mereka saat mengunjungi gereja ikonik mengingat lebih sedikit detail seminggu kemudian. And in my research, employees who are paid for their performance spend increasingly less time interacting with friends and family, and more time interacting with colleagues and clients. Dan dalam penelitian saya, karyawan yang dibayar untuk kinerja mereka menghabiskan semakin sedikit waktu untuk berinteraksi dengan teman dan keluarga dan semakin banyak waktu untuk berinteraksi dengan rekan kerja dan klien. These constant interruptions come at a cost to organizations too. Gangguan terus-menerus ini juga merugikan organisasi. Perusahaan kehilangan produktivitas. Companies lose 32 days of productivity each year to employee depression, which is often caused by the stress and burnout of our always-on culture. 32 hari setiap tahun karena depresi karyawan yang sering kali disebabkan oleh stres dan kelelahan dari budaya kita yang selalu aktif. Despite knowing better, I too have found myself focusing on urgent work distractions over important life moments. Meskipun mengetahui lebih baik, saya juga menemukan diri saya yang berfokus pada gangguan pekerjaan yang mendesak selama momen-momen penting dalam hidup. Most recently, I found myself texting a client while in the middle of my first child's first ultrasound. Happy client, guilty mom to be. Baru-baru ini saya
mendapati diri sendiri mengirim SMS ke klien saat sedang menjalani USG pertama anak saya. Klien bahagia, calon ibu yang menjadi pasangan. When you add up all of these moments, the sum total is a life shortchanged on meaning, joy, connection, and even memory. Ketika Anda menambahkan semua momen ini, jumlah totalnya adalah hidup yang kekurangan dengan makna, kegembiraan, koneksi, dan bahkan ingatan. As we remake our models of work in the wake of the pandemic, now is our opportunity to create a new culture that respects time. And the way to make this really big change is through small steps that we can take right now. The first step that we need to take is to reframe rest. Reflect for a moment about what you think about when you hear the word rest. Sounds amazing, right? But in my mind, I immediately worry about not being productive enough or letting down my colleagues. When we do have time off, we need to find ways in which we can enjoy the present moment and savor the leisure time that we have available, as opposed to seeing it as an unproductive barrier to our work. One specific strategy we can take is to treat our upcoming weekend like a vacation. On Friday afternoon, jot down how you would act and behave as if you were on a holiday. Maybe you and your partner will buy a bottle of wine and watch online clips of the Eiffel Tower. Maybe you'll visit a local cafe and listen to some live music. Or maybe you'll go for a long walk in the middle of the day with no phone and no agenda. The plan doesn't have to be expensive or extravagant. Setelah pandemi, kesempatan kita adalah menciptakan budaya baru yang menghargai waktu. Cara membuat perubahan besar ini dapat melalui langkah-langkah kecil yang dapat kita lakukan saat ini. Langkah pertama yang dapat kita lakukan adalah membingkai ulang waktu istirahat. Apa yang Anda pikirkan ketika mendengar kata istirahat? Terdengar luar biasa, bukan? Tetapi dalam pikiran saya, khawatir tidak cukup produktif. Ketika kita memiliki waktu istirahat, kita perlu menemukan cara menikmati momen tersebut dan menikmati waktu senggang yang kita miliki. Satu strategi yang dapat kita ambil adalah memperlakukan akhir pekan kita seperti liburan. Pada Jumat sore, bagaimana Anda berperilaku seolah-olah sedang berlibur? Mungkin Anda dan pasangan Anda membeli sebotol anggur, mungkin mengunjungi kafe, dan lain-lain. Rencananya tidak harus mahal dan boros. To uphold these personal goals, work together as a team. Set team goals for personal time. Do it publicly, collect data, and hold each other accountable. These goals could sound like, I will not check email between 6 and 8 p.m., I will have dinner with my family 4 nights a week, or I will go for a jog midday. Check in on your team's progress and see how everyone's doing. If you or your teammates are unsuccessful, work together to help accomplish personal goals. Strategi lain yang dapat dilakukan adalah membuat batasan untuk waktu istirahat Anda. Daripada mengatakan saya keluar dari kantor, jangan ragu untuk menghubungi saya dimanapun. Lebih baik katakan, saya akan selesai, hubungi saya jika mendesak. Untuk tujuan pribadi ini, bekerja sama sebagai sebuah tim. Atur tujuan tim untuk waktu pribadi, lakukan di depan umum, mengumpulkan data, dan saling bertanggung jawab. Tujuan ini seperti saya tidak akan memeriksa email antara pukul 6 dan 8 malam. Saya akan makan malam dengan keluarga saya, dan lain-lain. Periksa kemajuan tim Anda dan lihat bagaimana kinerja mereka. Lastly, you can negotiate for more time to prevent work from creeping into your personal life. In business school, I teach students to negotiate for salary, but realize I spoke almost nothing about negotiating for more time. What does this look like in practice? You can ask for more time on adjustable deadlines at work. If your client asks for a deliverable Monday morning, ask for an extension until Tuesday afternoon so you don't find yourself working on your well-deserved weekend. And don't worry too much about reputation. Quality truly is the metric that matters most. In my data, employees who proactively asked for more time reported lower levels of stress and burnout and were seen as more committed and professional by their colleagues. Terakhir, Anda dapat bernegosiasi. Untuk mendapat lebih banyak waktu,
Di sekolah bisnis saya mengajar untuk bernegosiasi dengan gaji. Tapi saya hampir tidak berbicara tentang negosiasi. Seperti apa prakteknya? Anda dapat meminta lebih banyak waktu tenggang diperpanjang dalam tempat kerja. Jika klien meminta pengiriman Senin pagi, mintalah perpanjangan hingga Selasa sore. Jadi Anda tidak harus bekerja di akhir pekan dan jangan khawatir tentang reputasi. Kualitas adalah hal yang penting. Dalam data saya, karyawan yang secara proaktif meminta lebih banyak waktu, dilaporkan tingkat stres dan kelelahan lebih rendah dan dianggap lebih profesional oleh rekan-rekan mereka. These are small but powerful changes to not only reframe rest, but to reclaim it. Once you discover the profound impact that these changes can have, you'll feel empowered to demand that others respect and accommodate your approach to time. Maybe they'll even feel inspired to piece together the fractured moments of their lives too. Demikianlah beberapa hal kecil tapi berdampak besar, tidak hanya untuk membingkai ulang waktu istirahat, tapi juga memperolehnya kembali. Setelah Anda menemukan dampak yang ditimbulkan oleh perubahan ini, Anda akan merasa dihormati orang lain dan mengakomodasi pendekatan Anda terhadap waktu. Mungkin mereka akan terinspirasi untuk menghubungkan momen-momen dalam kehidupan mereka juga.